لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس کی تعیناتی کی منظوری۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عالیہ نیلم کے نام کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے جسٹس شجاعت علی اور جسٹس علی باقر نجفی کے نام بھی زیر غور آئے۔ جوڈیشل کمیشن نے سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر موجود جسٹس عالیہ نیلم کی منظوری دی۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس شفیع صدیقی کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بنانے کی سفارش کر دی۔ معاملہ حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو ارسال۔ بشرا بی بی کو ریلیف۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ضمانت منظور۔ ریفرنس میں بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں۔ چیئرمین نیب نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے۔ احتساب عدالت میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب کا بیان۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی بھی عدالت میں پیش۔ استغاثہ کے 3 گواہوں پر وکلاء صفائی کی جرح مکمل۔ ریفرنس میں مجموعی طور پر 27 گواہوں پر جرح مکمل کی جا چکی۔ کیس کی سماعت 5 جولائی تک ملتوی۔ مزید گواہوں کو بھی طلب کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے پر انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ 7 رکنی لارجر بینچ 8 جولائی کو سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل۔ جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس شاہد بلال حسن بھی بینچ کا حصہ۔ الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کے متعلق سماعت کے لیے بھی 5 رکنی بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ 4 جولائی کو سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل شامل۔ کسی فریق کو یہ کہتے نہیں سنا مخصوص نشستیں خالی رہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ کہا ہر فریق یہی کہتا ہے نشستیں دوسرے کو نہیں، اسے ملیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ فیصل صدیقی نے کہا تھا کہ اگر سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں ملتی تو خالی چھوڑ دیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں مزید کہا عدالت انصاف کے تقاضوں کا نہیں، آئین اور قانون کا اطلاق کرتی ہے۔ نظریہ ضرورت کے تمام فیصلوں میں انصاف کے تقاضوں کا ہی ذکر ہے۔ جب کچھ ٹھوس مواد نہ ملے تو انصاف کی اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے۔ کسی جج سے بدنیتی منسوب نہیں کر رہے۔ مخصوص نشستوں کا تنازع الیکشن کمیشن کی غلطیوں سے پیدا ہوا۔ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس۔ کہا کیا سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں ہے غلطی ٹھیک کرے؟ پارلیمانی نظام کی بنیاد سیاسی جماعتوں پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ آزاد امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی؟ کیا الیکشن کمیشن نے خود ان لوگوں کو آزاد نہیں قرار دیا؟ جسٹس اطہر مدنی اللہ نے کہا ایک جماعت کو الیکشن کمیشن نے انتخابات سے نکال دیا۔ الیکشن کمیشن نے آئین کی سنگین خلاف ورزی کی۔ بنیادی حقوق کے محافظ ہونے کے ناطے کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں اسے درست کریں؟ سپریم کورٹ میں کیس کی مزید سماعت 9 جولائی تک ملتوی۔ جسٹس بابر ستار اور اہل خانہ کی ذاتی معلومات افشا کرنے کا کیس۔ فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر 45 اکاؤنٹس نے مہم چلائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع۔ پی ٹی اے نے بتایا کہ اس کا کام ملک میں ٹیلی کمیونیکیشن نظام کا چلانا ہے۔ پی ٹی اے کے پاس کسی بھی مواد کو بلاک کرنے یا ہٹانے کا اختیار ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ایکس نے رجسٹرار ہائی کورٹ کے خط کا جواب نہیں دیا۔ امریکی سفارت خانے سے رابطے کا کہا ہے۔ جسٹس محسن قیانی نے ہدایت کی جن اکاؤنٹس کی شناخت ہو رہی ہے ان کی انکوائری کریں۔ سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی۔ اعلیٰ عدلیہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گی، ہماری سیٹیں ہمیں ملیں گی۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر پر امید۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن نے اپنے وقار کی دھجیاں اڑا دیں۔ فردوس شمیم نقوی بولے آئینی ادارے نے غیر آئینی کردار ادا کیا۔ جس پارٹی کو عوام نے مسترد کیا اسے الیکشن کمیشن نے نواز دیا۔ آئین کے کون سے آرٹیکل میں لکھا ہے من پسند پارٹیوں کو نوازیں؟ قبل شوزب بولی الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تاجکستان کا 2 روزہ دورہ سرکاری دورہ۔ دوشنبے پہنچنے پر تاجک وزیر اعظم اور دیگر حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور تاجک ہم منصب کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعظم نے دوشنبے میں اسماعیل سامانی کی یادگار پر پھول بھی چڑھائے۔ وزیر اعظم کی دوشنبے میں تاجک صدر امام علی رحمان سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔
फवाद चौधरी साहब जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ वाली सड़क पे पुलिस की सिपाहियों को देख के भागे थे, इस तरह भाग रहे थे जैसे भाग रही हो वो दिन, और वो मैं जिसका चुशमदीद हूँ क्योंकि मैं उधर ही मौजूद था, उसके इस भागने के फेल ने पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुकाया था। तहरीक इंसाफ में खिलाफात, शेर अफजल की भी फवाद चौधरी पर तनकीद। बोले पार्टी की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फवाद पुलिस को देखकर जिस तरह भागे उसने पीटीआई का सर झुका दिया। मौजूदा क़यादत कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। फवाद चौधरी किसी को मशवरा ना दें, उनका हक नहीं बनता पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें। शेर अफजल मरवत ऊपर से आया, ऐसे लोगों की उम्र 2-2.5 साल होती है। फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा शेर अफजल के पास 8 से 10 माह का वक्त है जो लंदन में शॉपिंग में गुजर जाएगा। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको लोगों के दुखों पर हंसना आता है। शेर अफजल मरवत को तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो आराम से लंदन में कर रहे हैं। उनकी जहनी हालत सब ने देख ली है, इस पर क्या बात करें। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। वो एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और कवानीन पर अमल होता है। बानी पीटीआई को मुल्की आइनी और कानून आलमी असूलों के मुताबिक तमाम हकूक़ हासिल हैं। बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ अदालती निज़ाम का मज़हर है। आइन, कानून और आलमी असूलों से माबरा कोई भी मुतालिबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाएगा। We have consistently and privately and publicly urged Pakistan to respect the rights of its people in line with its constitution and international commitments. And we urge the government of Pakistan to respect human rights and fundamental freedoms, including the freedom of expression, freedom of association, peaceful assembly, and the freedom of religion as well. बानी पीटीआई की कैद पाकिस्तान का दाखिली मामला है। अमरीका का ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर रद्द-ए-अमल। महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। पाकिस्तान पर अवाम के हकूक़ का एहतराम करने पर जोर दिया। इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों का भी एहतराम किया जाए। इजहार राय, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल है। पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करने हैं। अमरीका पड़ोसी ममालिक में बातचीत की हौसला अफजाई करता है। अपनी सस्ती घटिया सियासत को चमकाने के लिए लोगों के ज़हनों में जो ये जहर घोलते हैं, मैं फिर इनसे कह रहा हूं कि ये ना करें। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में बयानबाजी का सिलसिला तेज। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं भर्तियों से मुताल्लिक केस पर एमक्यूएम जश्न मना रही है। एमक्यूएम ने केस किया और कहा नौकरियां इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए दी जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर भर्तियों का अमल रोक दिया। नफरत की सियासत का सबक उन्हें बानी एमक्यूएम ने पढ़ाया था। सियासतदानों की बयानबाजी में नौकरियां मिलेंगी या नहीं, अवाम ने नजर हुकूमत पर लगा ली। ऑर्डर आया है कि आप मेक श्योर किया जाए कि 1 से लेकर 5 ग्रेड और 6 से लेकर 15 ग्रेड के मुकामी लोगों को नौकरी दी जाए। पीपल्स पार्टी की नाराजगी समझ से बालातर है। एमक्यूएम के रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं मेरिट की बुनियाद पर मकामी लोगों को नौकरियां दी जाएं। अदालती फैसले को समझने की जरूरत है। जिस शहर की असामियां हों वहां के मकामी लोगों को दी जाएं। कराची में जाली डोमिसाइल की बुनियाद पर नौकरियां दी गई, मेरिट की बुनियाद पर मुलाजमतें दी जाएं। सिंध काबीना में शामिल होने वाले नए मुमकिना चेहरे सामने आ गए। मखदूम फ़खर अरसलान, शेख अली राशिद, सरमद पलीजो, वाहिद हालपिटियो और काबीना में शामिल किया जाएगा। सादिया जावेद, मंसूर शाहानी, लाल चंदा वकरानी और सरफराज राजिर भी काबीना का हिस्सा होंगे। सिंध काबीना के लिए नए मुशीरों के नामों की मंजूरी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, विमेन विंग की सरबराह फरियाल तालपुर, सईद गनी और दीगर की शिरकत।
9 मई के हमलों का एक और मुकदमा, अली अमीन गंडापुर का एक और वारंट गिरफ्तारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वारंट गिरफ्तारी जारी किया। मुराद सईद, हमाद अजहर और असलम इकबाल समेत PTI के 25 रहनुमाओं की गिरफ्तारी का हुक्म। अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तारी से बचने के लिए 23 जुलाई तक की मोहलत भी दे दी। 50-50 हज़ार रुपये के ज़मानती मचल के जमा करवाना होंगे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने भी अली अमीन के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में शदीद गर्मी से अमवात का सिलसिला ना थमा। हीट स्ट्रोक से 24 घंटे में मजीद 4 अफराद जाँ बहक। गर्मी से अमवात की मजमूई तादाद 49 तक पहुँच गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक हीट स्ट्रोक से मुतासिर अफराद की तादाद 3482 हो गई। सबसे ज़्यादा अब्बासी अस्पताल में 23 अमवात रिपोर्ट हुई। सिविल अस्पताल में 18, जिना अस्पताल में 5 और कतर अस्पताल में 3 अफराद जाँ बहक हुए। मतला, जुज़वी अबर आलूद और समुद्री हवाएं बहाल। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। दर्जा हरारत 34 डिग्री पर पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 40 तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में रवा हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में मानसून बारिशें 9 जुलाई से मुतवक्के। दूसरी जानिब मिठी, बदीन, उमरकोट और मीरपुर खास में आंधी और बारिश की पेशगोई। मुल्क में मौसम के रंग सुहाने, कहीं गर्मी तो कहीं बादलों की अटखेलियाँ। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, शेखपुरा, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला में बारिश का इम्कान। बालाकोट, एबटाबाद, सबात, मानसेरा, बुनेर में भी बादल बरसेंगे। कोयटा में मौसम गर्म रहेगा। योब, मूसाखेल, किला सैफुल्ला और मकरान के साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गर्मी और हब्स में बिजली का बहरान संगीन। अजियत में मुब्तला मुख्तलिफ शहरों के मुकीम। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। हैदराबाद में बिजली की बंदिश पर शहरी सड़कों पर आ गए। 4 रोज से बिजली की फराहमी की मअतली पर कैंट रोड पर एहतजाज। जैकबाबाद लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। बहावल नगर में बिजली के जायद बिलों के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। शहरी कहते हैं बिजली के बिलों ने चूल्हे ठंडे कर दिए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। FBR ने दरामदी अशिया पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी।